কাঞ্চনা বড়ো আৰু মই 90.2% স্ক'ৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ ষ্টাডি ৰুটিন ইমান কিবা নাছিল মই একো ৰুটিন বনোৱা নাছিলোঁ হ'লেও মানে মই ক্লাছ টাইমত পূৰা কনচেনট্ৰেট থাকিছিলোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ সিমান আহিছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ আৰু বেছি ইমান পঢ়া নাই কিন্তু কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ থকাৰ কাৰণে মোৰ বেছি কিবা এডভান্টেজ হৈছে আৰু সেইকাৰণে মোৰ এইখিনি স্কুলৰ পৰা আমাৰ টিচাৰ্ছগিলা যিমান গাইডেন্স দিছে এইটো মানে বহুত ভাল আছিলে কিবা ডাউট থাকিলে ছাৰগিলাকে বহুত ফ্ৰেণ্ডলিভাৱে আমাক বুজাও আছিল আৰু সেইকাৰণে মই বহুত থেংকফুল টিচাৰ্ছবিলাকৰ মোৰ এইম ইন লাইফ প্ৰফেচৰ হয় আৰু এটা প্ৰফেচৰ আৰু মোৰ দুটা এম আছে এটা হ'ল APSC তাৰপিছত এইটো প্ৰফেচৰ हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो तो बहुत अच्छा ही है और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही मिला है मुझे और ये सब हमारे टीचर्स के सपोर्ट से ही हुआ है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और फिर क्लासेस भी अच्छा होता है उधर पे और सब टीचर्स का सपोर्ट ही है मतलब जिसकी वजह से हम लोग इतना अच्छा मार्क्स लेके आ पाए हैं अभी तक और फिर हमारे पहले के जो सीनियर बैचेस थे उन्होंने भी अच्छा किया है लेकिन इस बार हम पे और ज़्यादा ध्यान दिया ताकि और अच्छा रिज़ल्ट हो पाए और इसीलिए हम लोगों ने इस बार थोड़ा अच्छा किया है तो टीचर्स लोग भी खुशी है हम लोगों से तो वी आर ऑल्सो सेटिस्फाइड माई एम इज़ टू बी अ डॉक्टर MBBS so I'm preparing for NEET so I have taken coaching this year that's why I will do coaching this year